जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र की ब्लॉक 2 के भूत बांग्ला में स्थित इस इलाके के स्थानीय सैकड़ों लोगों ने श्याम सेल गेट नंबर 4 पर स्थानीय बेरोजगार युवक को कार्य देने की मांग पर आज गेट को जाम कर घंटों प्रदर्शन किया। इस बारे में जानकारी देते हुए तपसी भूत बांग्ला के स्थानीय ग्राम निवासी तमाल गोस्वामी ने पीबीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। दीर्घदिन शामसेलेर संगे आमादेर एकटा माने मैनेजमेंटेर संगे एकटा आमादेर नेगोसिएशन हयेछिलो जे एखाने बेकार छेलेदेर काजेर दाबी, किन्तु 2 बछर धरे आज प्लांट बसाबार पर शामसेल आमादेर संगे छेले खेला करছে। शामसेल आमादेरके बेकार छेलेदेरके टालबाहाना करे काजेर तो कोनो किछु नाई এবং তারা কিছু পাবলিক লোকাল ডিমান্ড আমাদেরকে পূরণ করবে বলেছিল, সেগুলোও করছে না। এক হচ্ছে আমাদের এখানে এত ডাস্ট পলিউশন, ফ্যাক্টরি থেকে বিভিন্ন রকম যে আওয়াজ, সেটাতে মানুষের খুব অসুবিধা হচ্ছে। আমাদের এটা সরকারি পঞ্চায়েতের রাস্তা, এই পঞ্চায়েতের রাস্তাতে এত ফ্যাক্টরি গাড়ি চলাচল করে, আমরা সাধারণ মানুষ যেতে পারছি না। কিন্তু এখানে লোকাল ছেলেরা কাজ পায় না। আজ বাইরে থেকে লোক এসে এখানে কাজ করছে, কিন্তু লোকাল ছেলেরা কাজ পায় না। এবং আমরা প্ল্যান্টের গেটে এসে যখনই কিছু বলতে চাই, ম্যানেজমেন্ট আমাদেরকে গেটে তালা মেরে দেয়। আপনি কি চাইছেন আজকে চাইছি আমরা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করছি, সমাবেশ করছি। আমাদের একটাই দাবি, বেকার ছেলেদের কাজে তাড়াতাড়ির মধ্যে জয়েনিং করাতে হবে। আপনার নাম? তমাল গোস্বামী। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़।